Ya penuh. Sapinya jatuh. Iki bocah iki montore digo minggat iki ternyata. Nah, joke isinya tuh kayak gini. Allahu Akbar, ya Allah ya Robi. Coba plastiknya diambil dulu, plastiknya diambil dulu. Plastiknya ambil. Nah, satu nih. Orang muat. Orang muat tuh. Bisa. Jare sapa gak iso. Sik to. Coba dulu. Iya sik to. Karena ada itumu. Ya gimana, Ma? Terus ininya ditaruh mana? Udah toh Bin, gitu, bin. tutup. Wesnya. Wes, cukup paling. Tutup kan. Ya wis ya, nya. Ini metu-metu ngene. Gak apa-apa, itu plastiknya gak apa-apa. Nya, bekakasmu ada kene. Ya Allah ya Robi. Pampese. Oh, ala kere minggat.